अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आपको जो रोज़ का लेक्चर दिया जा रहा है वो आप रिवाइज़ कर रहे होंगे और साथ साथ लिख भी रहे होंगे, क्योंकि आपने आज का काम कल पे नहीं छोड़ना। थोड़े दिनों तक क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, रेगुलर क्लासेस, तो आपने ये अपना जो काम है साथ साथ कंप्लीट करते जाना है, इसको कल के लिए नहीं छोड़ना। तो कि क्लास आए, आज हम अपना आज का काम शुरू करते हैं। इस्लामियात की बुक्स ओपन करें, कापीज़ ओपन करें। और कल हमारा अनवान है इंसानी ज़िंदगी में माहौल की अहमियत, कि इंसान की ज़िंदगी में माहौल जो है वो क्या अहमियत रखता है, वो क्यों ज़रूरी है। जिस माहौल में हम रहते हैं हमें चाहिए कि उसको साफ़ सुथरा रखें, वहाँ गंदगी ना फैलाएं, अपने माहौल को साफ़, अपने कमरे को, स्कूल को, क्लासरूम को, हर जगह को साफ़ करें, क्योंकि इससे आपको खुद भी खुशगवारी महसूस होगी और आपका जो इर्द गिर्द का माहौल है वो भी साफ़ सुथरा रहेगा। क्योंकि जब हम अपने इर्द गिर्द अच्छी अच्छी और साफ़ सुथरी चीज़ें देखते हैं तो हमारे दिल को खुशी होती है, सुकून हासिल होता है। तो एक तो इंसान में के लिए खुद भी पाक साफ़ रहना ज़रूरी है और अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखना भी बहुत ज़रूरी है। इससे बहुत सी बीमारियों से छुटकारा हासिल होता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, मैं आपको बताती हूँ कि तहारत। सबसे पहले कल हमने इसकी रीडिंग की थी, इस्लामियात के चैप्टर की, इंसानी ज़िंदगी में माहौल की अहमियत। तो आज हम इसके मुख्तसर सवालात की तरफ चलते हैं। तो मुख्तसर सवाल नंबर 1 ये है, तहारत के बारे में एक कुरानी आयत का तर्जुमा लिखें। तो इसका जवाब लिखते हैं, इस्लाम सफाई का दीन है, क्योंकि कहा गया है कि सफाई निस्फ ईमान है। अगर जब तक आप साफ़ सुथरा नहीं रहोगे खुद को और अपने घर को, अपने इर्द गिर्द के माहौल को, तो आपका ईमान जो दीन है तब तक मुकम्मल नहीं होगा। अल्लाह ताला खुद पाक है और पाक साफ़ रहने वालों को पसंद करता है। आपको तो पता है कि अल्लाह ताला पाक है, उस ज़ात जो है बहुत आला है, कोई उस तक नहीं पहुंच सकता। तो अल्लाह ताला जो है वो पाक साफ़ रहने वालों को पसंद करता है। तो अगर हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला के महबूब बंदे बने, उसके बताए हुए तरीक़ों पर अमल करें, तो हमें चाहिए कि हम खुद पाक साफ़ रखें और अपने माहौल को भी गंदगी से बचाएं। तो अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा है आयत का, और अल्लाह ताला खूब पाक साफ़ रहने वालों को पसंद करता है। जब हम देखते हैं कि कोई शख्स हमें पसंद कर रहा है, कोई हमारी अच्छी चीज़ को सराह रहा होता है, तो हमारा दिल करता है कि हम और अच्छे अच्छे काम करें। तो इससे इंसान को हौसला अफजाई मिलती है। तो जब अल्लाह ताला कह रहा है कि खुद पाक साफ़ रहने वालों को वो पसंद फरमाता है, तो हमें चाहिए कि हम वो सारे काम करें जिससे अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाए। सवाल नंबर 2 है, सौती आलूदगी से क्या मुराद है? सौती क्या होता है? इसका मतलब है आवाज़ें, जो सौत होती है उसको आवाज़ कहते हैं। सौती आलूदगी, जो आवाज़ों से, शोर से जो आलूदगी पैदा होती है माहौल में। सौती आलूदगी से मुराद ऐसी तमाम आवाज़ें जो हमारी समात को नुकसान पहुँचाएँ। समात क्या होती है? जो हमारे कान में जो आवाज़ें जाती हैं, हम जिससे सुनते हैं आवाज़ें और मुख्तलिफ़ बातें वगैरह, नातें और इसके अलावा जो भी, तो उसको समात कहा जाता है और हमें ज़हनी तौर पर परेशान करें। तो जो आवाज़ें जो होती हैं जो हमें ज़हनी तौर पर, जैसे कुछ आवाज़ें होती हैं वो सुने हम, जैसे ना सुने, बच्चों के हंसने की आवाज़ें, ऐसी अच्छी अच्छी आवाज़ें सुने, उससे क्या होता है, हमें ज़हनी सुकून हासिल होता है। अगर ऐसी आवाज़ें कि जैसे हम रोड पर जा रहे हैं तो वहाँ ट्रैफिक की आवाज़ें हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों की, हारन की, रिक्शे वगैरह की, गाड़ियों की आवाज़ें, तो वो क्या होती हैं, एक तो हमारी समात को नुकसान पहुँचाती हैं और दूसरा हमें ज़हनी तौर पर परेशानी होती है। सवाल नंबर 3 है, माहौल की आलूदगी के 2 असबाब लिखें।
تو سب سے پہلا کیا ہے، کارخانوں اور فیکٹریوں سے نکلنے والا فالتو مواد نقصان دہ ہوتا ہے۔ یہ کارخانوں فیکٹریوں سے نکلنے والا جو گندی چیزیں، جہاں کارخانوں سے جو وہ چیزیں بناتے ہیں تو ادھر سے جو گندا پانی ہوتا ہے وہ نکلتا ہے، یا دھواں وغیرہ فیکٹریوں سے نکلتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، تو جو فالتو جو ویسٹیج ہوتا ہے ان کا، تو وہ ان کو ایک سائڈ پہ ٹھکانے پہ لگانا چاہیے۔ تو یہ ماحول کی آلودگی میں سب سے بڑا اسباب ہے۔ اور دوسرا ہے کوڑا کرکٹ راستوں اور گزرگاہوں میں پھینکنے کی وجہ سے ماحول میں مضر صحت فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر کو صاف کر کے جو کوڑا کرکٹ ہے وہ راستوں میں، گلی وغیرہ میں، یا جدھر سے لوگ گزرتے ہیں وہاں نہیں پھینکنا چاہیے، کیونکہ اس سے ماحول میں آلودگی پیدا ہوتی ہے، مختلف قسم کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، پھر ہماری صحت خراب ہوتی ہے اور ماحول بھی خراب ہوتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قسم کے پودے اپنے ہاتھ سے لگائے؟ تو اس کا جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت لگانے کو صدقہ جاریہ بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شجرکاری کی مہم میں خود بھی حصہ لیا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر کھجور کے پودے بھی لگائے۔ تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ صدقہ جاریہ بتایا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ، شجرکاری ہوتا ہے درخت لگانا، چھوٹے چھوٹے پودے لگانا، پھر وہ بڑے ہوتے ہیں تو درخت بنتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر پودے لگائے، اور ان میں زیادہ تر کھجور کے پودے تھے۔ ایک تو اس سے ہمیں کھجوریں حاصل ہوتے ہیں، ہماری غذائی ضرورت پوری میں کھجور میں اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت رکھی ہے، تو ایک یہ عرب میں غذا بھی سمجھی جاتی ہے، خوراک کے طور پر کھائی جاتی ہے کھجور۔ سوال نمبر 5 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلدار درخت لگانے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ تو اس کا جواب ہے، اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان درخت لگاتا ہے یا کھیتی باڑی کرتا ہے، پھر اس سے انسان یا جانور فائدہ اٹھاتے ہیں تو اس شخص کو صدقہ کا ثواب ملتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلدار درخت لگانے کا حکم دیا ہے، کہاں پودے لگائیں، درخت لگائیں، کھیتی باڑی کریں۔ اگر جو ایسے زمین پڑی ہوئی ہے تو اس میں کھیتی باڑی کریں، اس سے لوگ پھل اناج حاصل کریں، تو اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، اور جب لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو وہ آپ کے لیے صدقہ بنے گا۔ تو یہ آج آپ نے انسانی زندگی میں ماحول کی اہمیت کے 5 سوال جو ہیں، یہ آپ نے اپنی اسلامیات کی کاپیز پر لکھنے ہیں، اچھے سے لکھنے ہیں، ساری مسٹیک جو ہیں وہ درست رکھنی ہیں، اور پھر بعد میں اس کو اچھے سے یاد کر کے تو دوبارہ لکھنا ہے آپ نے اس کو۔ اوکے کلاس۔